प्रदेश कांग्रेस ni ya kang haune ang khate ni sane tiniya chong tini sara tripura ni political sara tripura ni tini BJP ake Tripramotha ake IPFT je government tawa korwa abon ti ang sida samchu karon mainge tawa chong laisa bemo oklau jila sida ru pre lai chong science lai chong sio Greater Tripraland বা Tripraland 2009 separate state Tripraland no tuye jo आंदोलन हे सब है आपको जो मानव हाला I50 যখন Tripraland no tuye bo যত ত্রিপুরা মানে নি তোমারা ফুফে নেয়ে চায়া নুয়া দিয়ে লাংতা লাংতি দিয়ে আসু দিয়ে যিনি হানো চুনো জাতিনো চতুর করনা হয়েছে当上台问题哦，中马路，阿婆，他们在那帮助摆耶，今年到我就业出来，今年不能，NC 的不嘛，IPFT 的苏佩姆，这沙罗蹦蹦高啥，他们在那帮助摆耶，让他做啥子么个不？地pra沙龙他们都烦恼，阿婆。中阿婆中农村的中大爷多，外地有中大爷多，我们中啥？你阿婆干嘛在那帮助摆嘛？阿婆干嘛上那地上面了？你人们搞陪聊的，我是做陪聊呀，陪聊要么的喏，阿婆的喏，不要嘛的哈，elections 搞他哈，দিল্লি他们耶，দিল্লি他哈，মেবার কুমার জমাতিয়া যখন হামায় আইয়ে সাকার করবো এ হা কোটা শহর ভোটে তো রাজস্থানে কোটা শহর করে বাবলি থেকে সিয়াবিমি দিল্লি জিও পার তু হয়ে বন্ধে তোমাকে বোয়াবু তোমাকে কোটা শহর করে আমাদিকে ত্রিপুরা সার ন চিনি কুমারার ন তিন সাহেব ভাইমনা চৌধু সাহেব ভাই আর মইছে ইয়া কি পো 2018 স্থান 2015 16 17 যখন Tripraland নিয়ে IPFT ni supremo je samo kaman saile bonduk pai ni samo abo bai tawo chini Tripramotha ni supremo chini bumagra Pradut Kishor je saimo bong maisa pui la ke bong sa Greater Tripraland maya han ne chong compromise kiya ke ha party be bachcho alliance sonya ke national party phangya mami bong sa mi awo bong sa mole ma ba ba sami आउं जे सालो आउं TSP खेदो होल त्रिपुरा नि TSP नि AGS आफुआ जिनि TSP नि प्रेसिडेंट चित्तरंजन देवबर्मा ब्रह्मनां बुंबाय के आचु लाये तावा जे सुप्रीमो Tripramotha नि बुंबाय के जखन एग्रीमेंट होलाय फो आफुरो चिन्थिया साइज के सुइमो दो तावा फतो चिन्थिया तो आबे गुने माये तो सोया बरो जोंमाबो बुंबाय के एग्रीमेंट होनो काबले बदिसे जे सालो जे पार्टी जे नेशनल पार्टी जन जिनि पार्मानेंट सल्यूशन सेपारेट स्टेट ये जन सय निये जन नाय आफु से आबो पार्टी बेसे जो पालनाय निये बको छनो तो बसे आबो को छनो पाइ भा ता आबनि ताइ सामनि मुत्र ताव चो साइ साइ आं साइ नाय साइज का साइड ना नहीं Greater Tripraland कोई मान ले चों compromise के मतलब कि यार इंडिया अब ये गुण माइन सागलाई थम्बिया इंडिया की पो NC दे पो अब मत के सानो Tripraland को काम चाहिए बंधु पाइ भाव में होके बंधु के ताऊ के Greater Tripraland कोई मान ले चों मा को खेमिया पो सचिन रांग मा को सचिन को खाए वो कोई के चों जैसे उन चों compromise के सिया चों जे पो ये साफिया तो के खा बाजू सब के माइन साफिया कि त्रिपुरा के लिए हम कुछ ना कुछ देंगे मैं समझा बो कुछ ना कुछ बोले कांग्रेस में मुहाया तीन दिन पहले होंगे मुहाया संभा साइंगे बा मुहानो से सह नहीं Greater Tripraland से साइंगे नहीं मामारो मुहाया थांगी कुछ ना कुछ उठाऊंगी जो कौन कुछ ना कुछ लेके आएगा Tripura के लिए ये बोल को भी खूब काम है हुआ चित्तरंजनी कुआतार कुए चों फुन हे सालो बुबाग्रानी ने अब कुछ ना कुछ मौकानो लुम्बेराती
di greater ti pralan no se direct sadi abani di push na push mule kabole khaya he jokon to sabo ti pralan চিত্তরঞ্জন direct বুঝাও push na push mule abani je bhot hoy greater ti pralan ko arana to আসুকে জুনো প্রকাশ নামে তো আসুকে জুনো প্রকাশ নামে ti প্রামো খানি সুপ্রিমো যিনি ব্রহ্মনাম অধুর কিশোর দেববর্মা বঙ্গবতী হিয়ে চুনো পিএইচডি বিভাগ তো ইলেকশন কাউন্সিল হিয়ে তো মাংহা হাঙ্গার স্ট্রাইক তো হা মিডিয়ার অবৈ সমহা মিডিয়ার অবৈ সমপুরত মাই সাবে মিডিয়ার অবৈ মানুষের অঙ্গে বুনো সমহা নাওনি যে ডিমান্ড মেইন ডিমান্ড গ্রেটার টিপ্রালেন্ডে মা বিধানে লাগে নিয়ে যখন সমপুর আফু বুংকাও ফেরাবো जों যত হয়ে নাইয়ে তো যত তো সিয়ে তো রাম মন্দির নো থে বুঝাও রাম মন্দির লা 500 বছর হইছে তাও আবদি সে টিপ্রালেন গ্রেটার টিপ্রালেন 500 বছর হচ্ছে লহরি আইসাও আবর আং সানচুও আবো 500 বছরে টিপ্রাসার হয়ে থাকে তোলাই দে আবো 500 বছর টিপ্রাসার থাকে তোয়া মামি ইন্ডিয়ানি কনস্টিটিউশন হয়ে জন্য তো যে ব্রো তু ডিজিট নি তলা যে ব্রো ক্রায়ে থানাই যে জাতি ক্রায়ে থানাই আমরা উপর পান্ডাও ভারতীয় সংবিধান মতে ব্রহ্ম পান্ডাও কোনো আইন ধরে তো পড়ার বিচার করে যায় ব্রানি কাউ সাই দাম নয় না ব্রাহ্ম কোনো হাত ব্রানি শিয়াম ব্রানি কালচার ব্রানি ইতিহাস আবার মধ্যে থানাই আর এই সে মতো ইনকে তাও চুং সাংলা চুং তাও সে 32% তো চুং তো 32% তো চুং ওল টিপ্রাসা